وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، الحمد لله. سوف نتعلم في هذا اليوم الدرس السابع والذي يتكلم عن الحياة اليومية. Kita akan belajar di hari ini pelajaran ke-7 tentang harian, bahasa-bahasa kegiatan harian. Al-hayah al-yawmiyah, hidupan seharian. نعم. طيب، سأقرأ أولا ثم بعد ذلك سوف نقرأ معا. نعم، تفضل اسمعنا أولا، استمعوا أولا. استيقظت في الساعة الرابعة. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. نذهب للتسوق آخر الأسبوع. نذهب للتسوق آخر الأسبوع. أخيرا أستعد للنوم. أخيرا أستعد للنوم. غدا أول يوم في الدراسة. غدا أول يوم في الدراسة. غالبا أمارس الرياضة ليلا. غالبا أمارس الرياضة ليلا. أحيانا أسافر للترفيه. أحيانا أسافر للترفيه. نعم. طيب، الآن تفضلنا اقرأنا معي. طيب. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. Silakan baca sama saya. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. 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 وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. 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 نذهب للتسوق آخر الأسبوع. نذهب للتسوق آخر الأسبوع. أخيرا أستعد للنوم. أخيرا أستعد للنوم. غدا أول يوم في الدراسة.
غدا أول يوم في الدراسة في في الدراسة غدا أول يوم في الدراسة. غدا أول يوم في الدراسة غالبا أمارس الرياضة ليلا. غالبا أمارس الرياضة ليلا غالبا أمارس الرياضة ليلا. غالبا أمارس الرياضة ليلا أحيانا أسافر للترفيه. أحيانا أسافر للترفيه. نعم. طيب الحمد لله انتهينا. الآن دوركن. sekarang silakan. Tafadhali Ibu Siti. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. خرجت للغداء. نعم. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. نعم. نذهب للتوسق آخرة الأسبوع. نذهب للتسوق آخر الأسبوع. أخيرا أستعد للنوم. غدا أول يوم في الدراسة. غالبا أمارس الرياضة ليلا. أحيانا أسافر للترفيه. أحيانا أسافر للترفيه. نعم. أحسنتي. طيب تفضلي Ibu Akane. بسم الله. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. تذهب للتسوق آخر الأسبوع. أخيرا أستعد للنوم. أخيرا أستعد للنوم. غدا أول يوم في الدراسة. غالبا أمارس الرياضة ليلا. أحيانا أسافر للترفيه. نعم. طيب تفضلي Ibu Fina. نعم صحيح. بسم الله. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل.
wa fi waqtil istirahati kharajtu lil ghaza tazhabu lil tasawufi للتسوق akhir للتسوق lil tasawuki akhiral usbu akhiran asta'iddu lin naum godan awwalu yaumin fid dirasah goliban umarisul riyadata laila نعم ahyanan usafiru lil tarfi. نعم أحسنت يا إبو فينا. تفضلي إبو سري. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظت في الساعة الرابعة صباحا. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. وفي وقت الاستراحة خرجت إلى الغداء. نذهب لتسوق آخر الأسبوع. آخرا أستعد للنوم. غدا أول يوم في الدراسة. غالبا أمارس الرياضة الليلة. أحيانا أسافر للترفيه. نعم أحسنتم جزاكم الله خير. أحسنتم أحسنتن. طيب الآن سوف نوضح هذه الجمل. Kita akan menjelaskan tentang kalimat ini. Nah. Baik, istaiqadtu fi sa'ati rabi'ati sabahan. Sebelumnya kita di pelajaran yang ketujuh ini tentang apa? Al-hayah al-yaumiyah, hidupan seharian. Apa kegiatan dalam hidupan seharian atau sebagian dari kegiatan, dan pelajaran ini mengajarkan kita bagaimana kita cerita tentang diri gitu. Jadi kita bisa cerita tentang harian kita gitu. Dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti apa yang kita tadi baca. Nah, baik. Dan kita gitu kan, kita punya fi'il madhi kan, fi'il madhi, dan punya fi'il mudhari. Iya. Jadi waktu madhi itu yang sudah lewat ya, telah gitu. Kalau waktu mudhari yang sedang. Nah, ketika kita cerita tentang sesuatu yang sudah terjadi, jadi kita pakai fi'il madhi. Seperti kan ini istaiqadtu. Saya setelah bangun. Jadi kalau cerita tentang sesuatu yang sudah jadi, sudah terbuat, maka kita pakai biasanya fi'il madhi. Ya. Kita pakai fi'il madhi. Baik. Seperti di sini kan beliau cerita tentang waktu bangun tidur. Istaiqadtu fi sa'ati ar-rabi'ati sabahan. Jadi ini istaiqadha atau istaiqadtu. Naam. Ini ini pakai fi'il madhi karena beliau cerita tentang masa yang lalu atau hari ini. Cerita tentang hari ini yang pas sudah jadi gitu, udah bangun tidur gitu. Nah, tapi kalau misal kita biasanya cerita tentang sesuatu yang terulang, sering terulang. Jadi atau kebiasaannya, misalnya cerita tentang kebiasaan saya. Itu di sini pakai fi'il mudhari. Baru di sini pakai fi'il mudhari. Kenapa? Karena itu kalau fi'il mudhari, nah kita cerita tentang sesuatu yang masih terulang, masih terjadi.
maka saya nggak pakai tidak pakai apa fi'il madhi, pakai fi'il mudhari' dan saya pakai astayqidu. Astayqidu. Astayqidu fi sa'ati rabi'ati sabahan. Jadi biasanya saya bangun jam apa? Jam 4 pagi. Jam pagi. Ah, jadi kita faham kalau apa? Kalau istaiqatu beliau cerita tentang masa lalu. Tapi kalau misalnya pakai fi'il mudhari', itu cerita tentang sesuatu yang mungkin sedang terulang. Masih. Jadi biasa setiap hari pasti saya bangun jam apa? Maka pakai fi'il mudhari'. Astaiqidu. Astaiqidu. Fi sa'ati rabi'ati sabahan pagi. Nah, kemudian kalau misalnya tentang yang akan datang. Misalnya saya akan bangun. Saya akan bangun gitu. Maka sa'astayqidu. Sa'astayqidu fi sa'ati saya akan bangun jam 4 pagi. Jadi kalau misalnya akan itu sin, sa. Sebelum fi'il mudhari ditambah sa. Jadi ditambah apa? Ditambah sa supaya apa? Maknanya berubah dan menjadi akan bangun gitu. Nah. Baik. Kemudian berikutnya ba'da dzalika ightasaltu wa tanawaltul futur. Jadi kita faham bahwa beliau cerita tentang hari ini. Apa yang beliau telah melakukan. Maka semua pakai fi'il madhi. Baik, ba'da dzalika. Ba'da dzalika kata ba'da dzalika ba'da setelah dzalika itu. Setelah itu dan ini apa namanya kata sambung. Kata apa? Kata sambung. Kalau apa? Ba'da dzalik. Jadi kalau kita cerita, kita pasti kalau mau pindah dari kalimat ke kalimat lain harus ada yang sambung gitu, yang yang menghubungkan yang sebelum dengan apa setelah. Maka apa contoh setelah salah satu contoh itu apa pakai ba'da dzalika. Setelah itu jadi itu bisa pakai apa dalam banyak bicara, bukan hanya dengan apa cerita seperti ini. Jadi bisa pakai apa tentang banyak cara. Ba'da dzalika ightasaltu. Di sini kata kerja salah. Saya cepat soalnya tadi pagi baru buat. Kemarin ada takziah kita di pondok. Nah, ightasaltu asalnya itu ightasala. Yaghtasilu. Ightasil. Ightasala ماضي. يغتسل مضارع. اغتسل Amar. اغتسل أمر. طيب بعد ذلك اغتسل tu ditambah sini tu. Ditambah sini tu berarti saya. Jadi fi'il madhi itu berubah menjadi saya telah gitu. Saya telah mandi itu. Ba'da dzalika ightasaltu wa tanawaltu al-futur. Tanawaltu juga di sini sama benar-benar itu berarti. Tadi bukan salah berarti. Cuman fi'ilnya yang kita fokus tanawala. Jadi apa? Ada ightasala, yaghtasilu, ightasil wa tanawaltu, tanawala, yatanawalu, tanawal. Tanawal apa mengambil makan gitu atau makan sedang makan.
Ya, setelah itu mandi, saya telah mandi dan telah makan sarapan. Watana waltu. Tapi kalau misalnya mau cerita tentang hidupan seharian, kebiasaan hidupan seharian, ba'da dzalika aghtasilu, bukan aghtasaltu. Kalau fi'il madhi saya telah mandi, igtasaltu. Tapi kalau fi'il mudhari' saya itu apa? Aghtasilu. Itu. Aghtasilu. بعد ذلك أغتسل وأتناول وأتناول الفطور. بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور atau بعد ذلك أغتسل وأتناول الفطور. Beda, walaupun maknanya satu, tapi ini kalau cerita tentang masa lalu, kalau yang aghtasilu wa atanawalu itu apa? Cerita kebiasaan. Di sini apa? Cerita kebiasaan hariannya. Wa ba'da dzalika aghtasilu wa atanawalu al-futur. Bisa kita diganti kegiatan. Kan kegiatan itu mandi, makan, itu kan kegiatan. Bisa diganti kegiatannya ini. Seperti tadi apa? Istaiqattu, bisa istaiqattu wa tanawaltul futur, bisa ya, tinggal diaturkan. Nah, ightasaltu wa tanawaltu al-futur, bisa apa kita hapus wa tanawaltu al-futur, ba'da dhalika ightasaltu wa dhahabtu ila al-amal, dan saya telah pergi ke pekerjaan. Bisa. Jadi sesuai ceritanya gimana gitu. مثل ما حدث في الواقع، مثل ما يحدث في الواقع نحكي له. Sesuai cerita, sesuai nyata itu kita cerita. نعم. ثم بعد ذلك ثم في الساعة, kemudian في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. Kemudian di jam 7 saya telah pergi ke dhahabtu. Oke, dhahabtu ditambah apa? Tu itu saya telah. Saya telah. Nah. ثم في الساعة saya dhahabtu ila. Bisa tadi yang tadi apa? بعد ذلك اغتسلت وتناولت الفطور. Bisa apa? بعد ذلك اغتسلت وذهبت إلى العمل. Atau بعد ذلك ذهبت إلى العمل وتناولت الفطور. Semua bisa. Jadi disesuaikan ceritanya mau seperti apa. بعد ذلك اغتسلت ثم في الساعة السابعة تناولت الفطور. Jadi apa? Tinggal kita diaturkan. ثم في الساعة السابعة ذهبت إلى العمل. Bisa diganti ذهبت إلى المدرسة kalau orang sekolah. إلى المدرسة. ثم ذهبت berarti pergi ya. Dhahabtu itu pergi. Kalau misalnya pulang, itu raja'tu. Tadi kan pergi. Raja'tu. Raja'a yarji'u. Raja'tu minal amal, tapi bukan ke, tapi min, dari pulang dari pekerjaan, dari kerja. Min. بعد ذلك bisa raja'tu minal amal atau minal madrasah.
Bisa juga minal masjid. Minal masjid. Minasuq. Bisa juga minas suq. Benar, benar. Minas suq atau dhahabtu ila suq atau ilal masjid. Ilal masjid. dhahabtu ila suq atau dhahabtu ilal masjid. Nah. Baik, wa fi waqtil istirahah, pada waktu istirahat atau saat jam istirahat, wa fi waqti al-istirahah. Wa fi waqtil istirahah. Jadi wa fi tadi kan wa thumma dan juga ada ba'da dzalika. Ini wa fi bisa dipakai juga. Dan pada waktu atau pada saat istirahat, kharajtu. Kharajtu itu kharaja. Kharaja fi'il madhi ditambah tu. Saya telah pergi. Telah keluar. Lil ghada. Lil itu apa? Li untuk. Kalau li sendiri itu apa? Maknanya untuk. Lil ghada, makan siang. Bisa. Lil futur. Bisa. Tinggal kapan itu dipakai. Lil futur. Lil futur. Kharajtu lis salah, bisa juga. Kharajtu lis salah. Bisa. Kharajtu lil hammam. Semua apa? Semua bisa. Kharajtu lil hammam. Hammam kamar mandi. Kita udah belajar itu. Kharajtu lil hammam. نعم. وفي وقت الاستراحة خرجت للغداء. نعم. وفي وقت bisa diganti. وفي وقت وقت الاستراحة وفي وقت العمل bisa diganti. وفي وقت العمل atau وفي وقت الاستراحة خرجت bisa tadi kita kan bilang المسجد للمسجد. للفطور bisa juga للفطور. Misalnya apa bisa lilhammam. Lilhammam dan apa dan macam-macamnya. Baik. Kemudian nadhhabu litasawwuqi akhiral usbu'. Nadhhabu litasawwuqi, kita pergi. Kita pergi litasawwuqi. Di sini kan kalau misalnya mau cerita yang sambung tadi, dhahabtu litasawwuqi akhir. Tapi beliau maksudnya di sini apa? Biasanya litasawwuq. Tasawwuq itu apa? Berbelanja. للتسوق آخر الأسبوع. آخر الأسبوع. آخر di akhir. Akhirah itu di akhir minggu. Maksudnya akhir minggu, hari minggu atau يعني يوم السبت أو يوم الأحد. hari Sabtu atau hari Ahad. Akhirul Usbu'. Atau kalau di negara Arab akhirul Usbu' itu adalah Al-Jum'ah. Seperti hari ini. Al-Jum'ah. Kalau Indonesia akhirul Usbu' Yaumul Ahad. Begitulah. Nadhhabu litasawwuqi akhirah. Bisa nadhhabu kegiatan, ada banyak kegiatan. Litanazzuhi. Tanazzuh artinya apa?
jalan-jalan. Litanazzuh, akhir al-usbu' tanazzuh. Bisa juga nadhhabu lil umrati akhir al-usbu' bisa. Karena kalau setiap hari Minggu berangkat umrah gitu. Insyaallah setiap hari Minggu itu berangkat umrah. Orang Mekah yang sana, orang tinggal di Mekah itu ya mungkin. Apalagi yang rumahnya dekat Masjid Haram. Insyaallah. Saya pernah dengar ada orang teman keluarganya tinggal di Mekah. Tapi mungkin 12 tahun belum pernah umrah. Oh, Allah. belum ada panggilan. 12 tahun sebelah Masjid Haram. Umrah mungkin pas awal datang sekali, tapi setelah itu sibuk dunia lah kerjanya. Jadi terkadang orang dekat tapi niatannya jauh. Dalam hakikatnya jauh. Orang yang jauh itu dalam niatannya dekat. Niatnya kuat. Kalau misalnya orang itu misalnya seperti di Indonesia, kan kita jauh nggak bisa umrah. Tapi kita masih rindu, masih ada harapan. Nah, itu yang membuat kita dekat benar-benar. Tapi orang dekat nggak ada rasa gitu, menjadikan biasa aja gitu. Sebelahnya Ka'bah biasa gitu. Insyaallah. Al-qaribu ba'id wal ba'idu qarib. Yang dekat jauh, yang jauh dekat. Menjauh dekat. Al-qaribu ba'id. Tulislah biar tahu. Al-qaribu Al-qarib. ba'id. Wal ba'idu qarib. Wal ba'idu qaribun. Naam. نذهب للتسوق آخر الأسبوع. Akhir itu bisa digantikan bisa diganti dengan awalul usbu' atau awalal usbu'. Pada awal minggu, awal pekan, usbu' pekan. Awal pekan atau akhir pekan. Al-usbu'. Bisa juga al-usbu' itu diganti akhira asy-syahr. Akhir bulan. Biasanya turun gaji, akhir bulan pergi belanja. Jalan-jalan belanja. Yang biasa gitu. Tapi kadang ada orang belanja setiap minggu, setiap pekan. Ada orang membagi-bagikan. Ya, tergantung orangnya. Tergantung apa bahasa Arab? Ala hasab. Ala hasab. Sesuai atau tergantung. Ala hasabi. Tergantung orang. Ala hasabi syakhs. Di sini aja tulis. Ala hasabi, nggak ada tempat tulis. Ala hasabi asyakhs. Tulis di bawah aja. Ala hasabi syakhsi. Tergantung orang. Ala hasabi syakhsi. طيب إذن آخر الأسبوع نذهب للتسوق آخر الأسبوع أو آخر الشهر أو أول الشهر. أول الشهر. Bisa juga akhir as-sanah. Wah, itu belanja per tahun ini. Akhir tahun. Akhir tahun. Lebaran sekali. Akhir as-sanah. Ini belanja per tahun ya.
Ini orang grosir gitu. Nadhabu litasawuqi akhirnya. Atau bisa akhirnya nadhabu li az-ziyarah. Azira. Ziarah biasanya kan berkunjung itu keluarga atau siapa aja. Akhir sana, di akhir tahun gitu. Akhir. Jadi bisa diganti waktu. Jadi kalau kita paham struktur bisa diganti. Nah, kalau ini kata kerja nadhabung, berarti bisa diganti tujuannya. Tujuannya apa? Bisa diganti. Ini tujuan. Tujuannya apa? Bisa ziarah, belanja. Nah, kemudian di sini ada waktu. Posisi waktu. Awal, akhir, tengah, wasat. Tengah itu apa? Wasat. Ustaz. وسط وسط الأسبوع وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا wasat tengah-tengah. Dan apa ini al-usbu itu bisa diganti tahun, bulan, gitu. Sana, usbu', yaum, bisa juga yaum, tahu nggak? Yaum. Akhiral yaum. Pada akhir hari. Pada akhir hari. Bisa juga. Pada akhir hari. Nah, alhasil macam-macam. Baik. Ada lagi nggak? Ada, banyak masih ada. Akhiran, misalnya itu kegiatan terakhir pada hari. Akhiran, akhirnya asta'iddu linnaum, siap-siap linnaum, untuk tidur. Akhiran asta'iddu linnaum, itu kalau bersiap-siap untuk tidur. Tapi kalau misalnya siap-siap untuk lil amal, siap-siap untuk bekerja. Lil dirasah, lid dirasah, akhiran asta'iddu lid dirasah, dirasah untuk belajar, lid dirasah, akhiran asta'iddu lid dirasah, asta'iddu lid dirasah, akhiran asta'iddu lin naum. Asta'iddu, asta'iddu itu termasuk apa? Madi, mudhari', amr. Ista'iddu. Amr. Mudhari', mudhari'. Asta'iddu. Saya. Kalau di sini biasa ista'idda. Ista'id. Itu apa? Amr, benar. Tapi kalau asta'iddu itu diambil dari Musta'id. Jadi asta'iddu. bedanya fathah sama kasrah gitu. Gitu. Biasanya kalau mudhari' a atau u. Kalau saya yang ada itu a atau u. Asta'iddu. Misal kalau yang u syahidun. Usyahidu. 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 Nah, baik, berikutnya. Gadan awwalu yaumin fid dirasah. Gadan, besok. Gadan awwalu yaumin fid dirasah. Hari pertama. Awwalu yaumin itu artinya hari pertama. Awwalu yaumin. Hari pertama. Fid dirasah, di belajar, apa, di sekolah, atau berarti fil madrasah. Fil madrasah. Fil madrasah. Gadan awal. Atau bisa fil amal. Besok hari pertama bekerja. Bekerja. Fil amal. Apalagi gadan awwalu yaumin
غدا أول يوم في العمل. نعم، أو في المدرسة atau في الدراسة. طيب غدا. Berikutnya غالبا. Galiban itu artinya apa? Sering. Sering. Sering umarisu. Tadi kan a atau u kan? Fi'il mudhari a atau u. Umarisu. Umarisu ar-riyadhah. Umarisu ar-riyadhah berolahraga. Berolahraga. Umarisu ar-riyadhah berolahraga. Saya berolahraga. Lailan. Pada malam hari. Di malam hari. Ghaliban umarisu. Ghaliban ushahidu tilfaz. Bisa diganti. Ghaliban biasanya atau sering. Ghaliban ماذا أقرأ الكتب. أقرأ الكتب. baca kitab-kitab. أقرأ القرآن. غالبا أقرأ القرآن ليلا. أقرأ القرآن ليلا. غالبا أشاهد التلفاز ليلا. bisa. Ini kan lailan. Itu kan bisa sabahan. Tadi kan belajar sabahan. Bisa diganti waktunya. Bisa diganti masaan. Masaan sore. Pada sore hari. Sabahan pagi, lailan malam. Nah, itu sering. Umarisu. Taib. Ahyanan usafiru litarfih. Ahyanan itu terkadang. Terkadang usafiru bepergian litarfih. Tarfih itu santai atau hiburan gitu. Untuk berhibur gitu atau bersantai. Tarfih. Biasanya jalan-jalan gitu. Ibu Siti jalan-jalan ke Cipanas, Garut. Jalan-jalan ke JA. Iya. Saya pernah ke Garut itu Cipanas. Punya teman di Garut. Punya majelis, punya pondok di Garut. Nah. Taib. Ahyanan terkadang usahanya. Ahyanan bisa diganti. Ahyanan adhabu lil amal untuk kerja. Ahyanan pergi lil amal ke pekerjaan. Mutaakhiran telat. Mutaakhiran itu telat. Ahyanan adhabu lil amali mutaakhiran. telat. Ahyanan adhabu lil amal. Ahyanan usafiru litarfih. Bisa ahyanan diganti sebab pepergian. Ahyanan usafiru liziyarah. Berkunjung. Ahyanan usafiru lil ilaj. Berobat. Lil ilaj. Lil'ilaj. Apalagi ahyanan usafiru lil'ilaj, liziyarah, lidirasah. Dirasah untuk belajar. Kadang betul kan? Lidirasah. Lidirasah. Ahyanan usafiru lidirasah. Ahyanan usafiru apalagi ahyanan usafiru litanazzuh
tarfih, tanazzuh sama. Nah, ini adalah apa? Ini adalah pelajaran kita hari ini tentang apa kegiatan harian dan bagaimana kita cerita tentang kegiatan harian. Bisa nggak kalian cerita sambil lihat kalimat yang di sini cerita atau bisa coba bisa satu kalimat aja. Pilih salah satu kegiatan nanti dicerita tapi tentang sendiri gitu. Silakan, Ibu Siti silakan. Pilih salah satu, nggak harus bebas gitu pilihannya. Yang mudah itu pakai. Ini istaqadtu fis sa'ati rabi'ah ba'da dzalika atbuhu fil matbah. تمام أحسنتي صحيح جزاك الله خيرا. تفضلي Ibu Akane, bisa coba enggak? Ya. Bebas, nggak harus istaiqadtum. Ba'd ightasaltu ya, itu kan banyak kegiatan. Bebas. Iya. Ba'da zalik. Sebentar. Belum hafal kosakata. Ba'da zalik. Awalu bukannya awal, setelah itu Ya. zahab tu bukan setelah itu zahab tu al-amal bisa. نعم صحيح بعد ذلك ذهبت للعمل Lil-amal. نعم Iya. تمام. تفضلي Ibu Sri. Belum Syekh saya. Belum Oh. bisa. Baik. Ibu Vina. Gak apa-apa, pilih yang mudah aja. Ganti satu kalimat enggak apa-apa, bisa. Ba'da dalik Ayo. kulu fi ghurfatut ta'am. Akulu fi ghurfati الطعام atau Kulu fi akaltu ghurfatut akaltu fi ghurfati الطعام. Akaltu fi ghurfati الطعام. Ya. Benar, bagus. Nah, ini ada ya, jadi bisa dipakai gitu. Bisa dipakai sesuai yang kita belajar, bisa diganti satu kata supaya menyesuaikan keadaan kita. Nah, dan bisa diganti kata kerja seperti kita belajar biasa. Istaiqadtu bisa diganti astaiqidhu. Bisa kalau misalnya cerita tentang orang lain. Dia pakai yastaiqidhu. Atau kalau fi'il madhi istaiqadha. Jadi tadi istaiqadtu fi sa'ati rabi'ah itu kan cerita tentang saya. Tapi kalau mau cerita tentang teman, istaiqadha. Dia telah bangun. Istaiqadha gitu. Istaiqadha fi sa'ati rabi'ati sabahan. Istaiqadha. Misal kalau fi'il mudhari yastaiqidhu, dia bangun gitu. Dia bangun. Nah, yastaiqidhu fi sa'ati rabi'ati sabahan. Nah, seperti ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan, ada pertanyaan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Siti ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu Akane, silakan. Ya, ini tentang fiil ma'di itu kata kerja yang sudah sudah dikerjakan atau Betul, sudah betul, ya, benar.
kalau yang fiil مضارع mudhari itu kebiasaan sering terulang. Ya, betul, benar. Atau yang Kalau- sedang dilakukan gitu. sedang dilakukan. Kalau yang akan apa ya, mau lakukan itu ada kosakata yang disebut. Iya, misalnya akan pergi sa'adhabu. Saat ashabu. Pakai sa. Pakai sa. Iya. Iya. Iya, dapat. Ya. Ya, syukran. Ya, tetap kalau yang sa'adhabu tetap fi'il mudhari' tapi karena menambahkan sa itu menjadi akan gitu, tambah akan gitu. Kalau aslinya itu tetap namanya fi'il mudhari' tapi hanya ditambahkan sa. Ya, jazakallah khairan, Syekh. Amin, amin. Nah, silakan ada pertanyaan. Nah, kalau tidak pertanyaan kita aja mengakhiri dengan doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika Allahumma min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yarfa'u wa da'watin la yustajabu laha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah khairan. Atas ilmunya, Syekh.